Vítám vás u 16. dílu mýho let's playe na hru Mass Effect Andromeda a já jsem Jetfix a nacházíme se teda na Tempestu. Tady jsou teda ty research body, jak jsme si udělali minule ten meaning, že dostáváme prostě minerály jednou za 3/4 hodiny. A koukám tady na co si dá dalšího, jelikož jsme osvobodili další planetu nebo uzdravili další planetu. Tak tady je, že dostáváme research pointy v nějakém intervalu, což je asi 3/4 hodiny zase, a je to teda, jsou to ty body, za který si děláte zbraně, brnění a takhle, takže to mi nepřijde v tuhle chvíli zase až tak cool. Nicméně, co mi přijde dobrý, je tohleto. Tohleto vám rozšíří, tohle vám bude hledat na minimapě ty minerály. Pak tady máme vojenský, to jsou nějaký, dostanete ammo, jakožto drop. Ne. Dostanete uživatelné věci, něco jako jídlo, asi wood? Ne, to je blbost, to je normálně munice. Pak teda můžete dostat organické materiály v časových intervalech, tech materiál v časových intervalech, to přesně nevím, co je. A tady je nějaký, že objeví skrytý truhly okolo. No, prostě jo, okolo těch takových těch stanic, co vám tam spadnou na mapu vždycky. A tohle je, že dostanete víc za ty fight mise. Nicméně mě se zatím líbí teda tohle, takže si to dám. Protože potřebuju ty minerály. Tak, teď ještě strike mise, doufám, že mi zase vypadne internet. Výborně. Trades gained dunning. 10 missions, to je dobrý, bronze, research, zetailní box, jasný. Ty. Výborně. To je přesně, co jsem potřeboval, ještě 50 bodů a budeme mít dalšího týpka. Ne. No počkat, co je tohle? Nevím. 5% šance, ne. My na tu Apex misi můžeme jít ty sami, no. Nicméně teda dáme tam tohle. Když je to méně jasně, ale tak to je jedno. No a asi tam dáme teda tuhletu taky. Děláme ty Apex, že jo. 44%. Tady je důležitý tohleto totiž určitě. A já mám teď třeba ten daring, myslím, že mám. Jo. Ale nemám... Jo, já mám oboje. Aha, no nicméně je to jenom 44%, to není za stolik. 7%, kurva. Jsem hrál podle tohohle. Zlatou neudělám, stříbrnou bych mohl, ale... To je málo. No. OK, tak dáme tohle. Co já se s tím budu srát, proboha. Strike team ready for deployment. Tak, já jsem si už našel ty zprávy, kde So, Joel. So, We haven't had a chance to talk alone. I took it. It feels strange to stay with the others. You are aliens. No one on my ship thinks that way. We're a team. Oh, I was talking about my discomfort with your living arrangements, not I'm an alien. Perhaps then, if we're all aliens, it's about what kind. You had no idea about us, but you signed up to help us anyway. Perhaps it had nothing to do with you. That all you've got? Now that I've proven you can trust me, I was hoping you'd feel more able to open up. I have certain dissatisfactions that I'd like to leave behind. How do you know Moshe Sefa? She's our greatest mind on the Remnant. I was his student. You studied the Remnant too? A little. I was terrible. We're still. So... I like to tinker, to... But I have one
Please don't take apart my ship. Face value? That sounds like a compliment. A nice one. It is. Angara feel deeply. I should get back to my work. When we have downtime, I'd love to watch you. Sure. I could show everyone. No. Just us. So we can get to know each other. Oh. OK, tady jsou samozřejmě nějaký romance. Vůbec netuším, s kým si začnu nebo takhle, takže prostě nasrat, takže uvidíme. Nicméně. Já mám pocit, že už jsem tady všechno splnil tak nějak. Tak nějak, ne všechno úplně, ale... What? Chcete mi říct, že mám zase něco na Havarlu? To se mám jít ještě vrátit na Havarlu, jo? Musím ještě jednou. Do prdele. How long does it take to learn piloting? Depends how you apply yourself. With your mind, you'd be adept in a few weeks. Jo, znal už myslím, že to má všechno hotový. Pak jsem si přečetl nějaký e-maily, že jo, a pak najednou zase 1000 úkolů. Entering atmosphere, LZ in sight. Jdeme kontaktovat toho týpka, ať máme prostě tu misi hotovou. Jsi nahoře. Jo. The reports didn't do this world justice. It's ethereal. Director Addison? No personal appearance? It might have been an outpost. Thank you, but no. I prefer climate control to these extremes. Given the planet's significance to the Angara, it's appropriate that we assist, but not place an outpost. And the stability you brought? I received a thank you from Aya. That may be the first time I've heard those words in Andromeda. It's not just about being a good neighbor. Their stability helps us. Practical and true. Ledgers don't understand. It's promising. Is this really the... Address them, Pathfinder. What did this mean? We came here as pioneers, but we're not the only ones in Helios. On Havarlu, we can work together. First contact doesn't... Into the books, Pathfinder. Konečně. Zvýšilo se mi... Viability na 100. To nemám ani v tom, v tom EOSu, že jo? Což je teda naše první kolonie úplně. Moc pěkný, to jsem rád, že jsem sem zaletěl. No nicméně teda v tom případě, když už je tohleto 100%, tak bych řekl to, že už tady nikdy nebudeme mít žádný úkol, doufám. No jasně, to je tohle, na to vám ale seru, prostě to prostě nejde udělat, když to neukážete, tak jako já potřebuji nazbírat asi 5, 6, 7 věcí a mám jednu a zbytek to neukazuje. A to jsem prošel všechno. No. Jasně, tohle to pak musíme dělat, to je úplně jasný. Family, jasně, musíme jít za samém, to je jasný. To bychom asi mohli... To je stejně na Nexusu, tak jo, to vychází, já potřebuji na Nexus, že jo. A jo, přemístím se, ale to je rychlejší, tak jako tak. Jako dneska se asi na tu třetí planetu nedostaneme, dneska to je hlavně o tom udělat zase resty, potom jsem tady blbnul několik dílů. A že jich je hodně. Leaving Havarlu. Bridge is yours, Pathfinder. Proč to tady nejde skočit?
Giles said he wanted to see you. Do prdele. Někdo mě chce vidět, ale kdo? Jal. You have AVP outstanding, Pathfinder. Počkej, když už jsem s ním In mluvil engineering, dneska. if you need something. Hejznu. So, you've gained Ephra's trust. No easy feat. Yeah, but at a price. You mean the Roka? Ephra made it seem like you had experience with them. I know their leader. Then he knows about Remnant? He did. Give me the short version. Aksul was captured by the Ket. He spent a year in a forced labor camp before he managed to escape. I can't imagine what he must have gone through. He has scars that would give you... When Aksul returned, he no longer cared about the Remnant, or anything, except destroying the... Why not join the Resistance? Aksul's not the type to follow orders. So he formed the Rokar. We didn't give them much thought. But since your people arrived, his cause has grown. I convinced Ephra I'm not a threat. Maybe I can do the same with Axul. I admire your courage. I have to... If Helios is to be... There's a recluse on Havarlu who escaped with Aksul from the Ket. She might know how to contact him. Ty vole, to si poděláte prdel. To už je zase na tom Havarlu. Já jsem z toho posedu. Tohle snad není možný. Já budu furt jak idiot chodit sem, tam, ty vole. Proč je tam nemůžu kontaktovat? Sežeňte mi tohle týpka, prosím vás, k telefonu, musím s ním mluvit. Výborně. Já se z toho posedu. Tak, nic nemáme. Tohle, ne, dobře. Já se omlouvám, že takhle že toho takhle vlastně zabijeme ten díl, ale... Prostě Entering atmosphere. administrace LZ je in sight. důležitá. Chci mít prostě hotový všechny úkoly tak, abych na ten Havarlu nemusel jít, takže třeba jakože... Jako samozřejmě nějaký úkol tu budu mít, ale to už pak jenom dodělám jinde, že jo. No, nicméně... Bude asi tahle typka, co? Přemístí se. Co je tohle? Nexus Scientist? Zkouknu schválně. Tak. Nahoře. Oh, welcome. New supplies. Plan to build the first Hey, To je obchodní. you want to be an early investor? You've got real ambition. Look at... Buy something and I'm one step. Sorry, to asi nic. Erp. Co si děláte prdel, že jo? To je hustý, ale... Ale tady máme to cryo ammo a takhle, takže takhle, tady je to udělaný takhle, Whatever. Prostě další úkol. To je bomba. Proč jsi mi to neukázal, když jsem tady byl před chvílí? Pathfinder Ryder, Dr. Tsana Relar, xenobotanist for the initiative, and my colleague, Dr. Eric Baumgarten. Xenogenetics. Pleasure to meet you. I can see why you're on Havarl. Plenty to keep you busy. Indeed.
It can hardly walk without stepping on a new life form. We tread lightly. Your report of accelerated evolution and rapid growth of nature here caught our interest. We're analyzing everything we can for clues to replicate the effects on our own crops. It would have interesting applications if there's a way to control the process. You understand the end goal. If we learn to enhance the growth of plants and animals in non-destructive ways, we could end hunger. It would change everything for the initiative. Our colonies could... Since you repaired the vault, things are returning to normal, but too quickly for us. The accelerated life forms you want to study are dying off, decaying. We're scrambling to scan and catalog everything before it's gone. We could use some help. Point me at the life forms you need. I'll do the rest. Anything mutated beyond its baseline growth cycle will aid. Thank you for whatever help you can provide, Pathfinder. Kieran says Havarlu would have lasted another cycle. Do it. Most. Things are getting better. Were the projections so dire? Aha. Kurva. I could believe it. Tak nic, no, tak dneska ještě díl z této planety, protože prostě oni mě odletět jen tak nenechají. No tak. The initiative researchers might benefit from scans of the mutated wildlife nearby. Jo, děvky, umřete už. Dobrý. Co přesně to hledáme? Pathfinder, the life forms in this area display accelerated growth markers. Takhle. Nicméně zase teda tohle to musím odkliknout, tak. Teď tohle. To máme pěkně všechno postupně. Ježíš, já už. Zase musím se nahoru, já nevím jak, že jo. Tohle je prostě vždycky tak debilní. Tady to zeď prostě. Pathfinder, Tholdir, the recluse who escaped the cat with Axel, lives in this area. Word last. Cat! I thought this would be boring. Nice shot! Bullseye! Easy. Locked. Overrided. Don't come any closer! Don't touch me. You need medical attention. It's too late for that. You did this to yourself? The cat. I can't go back. I won't. Don't push yourself, you'll make it worse. I've never met a human before. You're not like he described. You mean Axul? He saved me. Gave me...
I need to find him. I wanted to see him. One more. She's gone. We're no closer to Aksul. Better update Jal. Jal, I kept... Raiding party attacked Thaldir. She took her own life instead of being captured. I'm sorry. Damn the kid. The only other person who might be able to reach Aksul is the Moshai. Another reason to rescue her. OK, výborně, to už je jenom něco, že máme počkat na týpka, až nám zařídíte setkání, to je dobře. Teď nemusím řešit. Tak, kde to je? Ty vole, jedno je přímo tady, tak to můžeme rovnou přemístit. Ty vole, tohle je hrozný. Jsem nečekal, že nám dají ještě takových úkolů tady. Scans of the mutated wildlife nearby. Mě by ještě zajímala jedna věc, a tady má být nějak to incendiary ammo. Já nevím jak. To poslední je tady někde, takže... Jo, ono je to víc, tak to ne zase. To stačí, když bych to načet. Ty vole, no, tak asi těžko. Po mně ještě někdo bude střílet prostě? Ty vole. Tak doufám, že se mi to aspoň uložilo. Už to mám prohledaný. Jo, dobrý. Ne. Pád, asi mě to spíš zabije. Dobrý, nezabije. Ne, neříkejte mi, že jsem spadl. Do prdele.
muset, protože jsem dole a já potřebuji nahoru. Bože. Krásný díl. Ještě jeden na Havarlu. Doufám, že už fakt to pak bude všechno. Pak už musíme ještě ten Nexus, ty vole, taky Get ready to řešit. fight! Oh shit. Come on, let's get him. Nějaký bosík, ty vole, ale... Svedl posranou. Pojďme se další část tohoto úkolu. Dozens of these scattered around Havarlu. We should pick up as many as we can find. A kde asi? Sáči. These Angara carried more than weapons. They had research tech, data pads. Let's find out why. The Rokar were studying mutant wildlife too. They want to use it against us. The data pad mentions a camp. Updating known data. Mission parameters changing. Ty vole, další, jo. No jinak teda nic nemáme. Další část toho úkolu, ale stejně ji nedoděláme, protože tohle zase byla náhoda jak svině. Půjde. Snad. Wow. Ještě někdo, kurva.
Sam, what do you get from this? Analyzing. The Rokar took special interest in mutations that would poison a natural environment. 3 guesses who they'd use it on. First 2 don't count. What are your instructions for this data, Pathfinder? Erase the whole computer, Sam. No one needs that knowledge. Acknowledged. Data elimination complete. Let's wrap things up and get back to our researchers. Tak to je asi všechno, no. Můžeme se vrátit. Už bych měl mít viabilitu tak 150% do hajzlu. Taková zdržovačka. A nejhorší je, že mě se nechce nic dělat mimo záznam, protože já mám vždycky strach, že něco se tam stane a prostě bude to něco důležitýho docela, že jo. What have you brought us, Pathfinder? I got jumped by Rokar. They were researching harmful mutations, hoping to use them against us. I hope you put an end to their work. Do you have any of their data? May we see it? I erased everything. We don't need that kind of knowledge floating around. I was just curious to see the Rokar's idea of good science. We need to be better than them. This is about improving life, right? Exactly. Our work could benefit the Angara, prove the Rokar wrong about us. I scanned all the mutated wildlife I could find. I hope it helps your research. We're going to be overwhelmingly busy, aren't we? Thank you for everything, Pathfinder. We'll get to... Pohodě. No. Tak, moment. Já si rychle proklikám všema těma skurvenejma misema znova. Jasně. Nexus Well, jasný. Jasně. Hold. The Tempest. Jasně, ještě máme jeden. Ještě s tou korou musíme promluvit na Tempestu, takže ještě se vrátíme. Bohužel no. Musíme najít koru. Aha. Leaving Havarlu. Bridge is yours, Pathfinder. I think Lexi wants... Lexi? Ježíš, to furt každý se mnou chce furt mluvit, opravdu. Sui, Kalo, PB, Kora, tenhle se mnou chce mluvit. To speak to you. A pak Lexi nějak uvidíme. You have AVP outstanding, Pathfinder. You're not Harry. The blue give it away? Ah, Habitat okay, 7 Lexi. was a little more action-packed than Harry bargained for. He decided to spend his retirement years in the Hyperion looking after your brother. Happy to have you, Dr. DePero. I'll do my best. Now, hold still. Ow! Sorry. I remember you having a gentler touch. Still trying to get my bearings. Thought I'd be waking up colonists, not taking care of the Pathfinder. I couldn't be in better hands. I just stabbed you. We all have off days. I always hoped to work in the field, but everything... I guess this is my opportunity to... Getting a Ket specimen aboard the Hyperion would... What? A Ket corpse.
For autopsy, a live subject would be better, but I'm not greedy. Why do you care about the cat? Harry didn't tell you? I'm a specialist in alien anatomy. My thesis on Krogan virility and aggression is what got me in the initiative. I had no idea. I'd love to hear more. Over dinner. Oh. What's your type? Not a patient. I need to be able to look at you clinically with not nearly as much as you think. Right. Just something to think about. Sam, make sure the Pathfinder eats her vegetables. Nicméně já hledám koru na jízdu. Quit worrying, Rusha. It'll be fine. Prdele, vole, kde je? Jak dolů Yeah, ještě? got all my stuff here. Don't give the Pathfinder too much trouble. Who were you talking to? Kesh, Nexus Superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Well, welcome to the Tempest. Trouble's what we do. I like the way you think. Ugh, someone somewhere shivered when I said that. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. Everyone's tight on supplies. The Nexus is no... You think it's the same as being exiled? Life outside the Nexus ain't exact. So why did you leave? Staying became impossible. After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. Krogan could have made a real difference on the Nexus. Staying under those conditions would have just resulted. Can't argue with that. Dobrý, já potřebuji ale najít tu koru a ona je někde dole a já nevím, jak se dostanu dolů. Tak jsem úplně neschopnej. Kora. To je ta blondětá, já vím přesně, kde to je, ale nemám nejmenší tušení, jak ji najít. In the armory if you need me. To bylo možná ona, co? Co to kurva? Tak super, no já ji nemůžu najít. Aha. You have AVP outstanding, Pathfinder. Co je kurva AVP? Do prdele. Aha, Bludiště. Help me. You have AVP outstanding, Pathfinder. No ale AVP je... In engineering, if you AVP je need tohle, something. ne? Já nemám další bod, ne? Nebo jo? Tu vole, já mám 2 body. Mega. Tak to si dáme ještě tohle. Protože to vypadá dobře. Nevím, to se mi moc nelíbí. Advanced training? Proč ne, že jo? Počkej, tady je armory, že jo? To je build up. Did you hear the news from Eos? Asari refugees showed up at the outpost. Only a few, but that's better. Bradley says there's an officer in charge, Hidaria. She could know where the Ark is. We'll head to Eos and see what she knows. Good. Rumor says Sarissa Theris was on the Asari Ark. Exactly who we need. Who's she? Probably the best commando strategist alive. Her biotic shields saved hundreds at the Battle of Kirkus. Apparently, Sarissa's acting as bodyguard to the Asari Pathfinder. She's probably got a plan out of this mess already. Well, someone's a fan. No, I just like... Look, we need someone with her experience, that's all. Is military strategy really what we need up? Someone has to protect the Nexus. Can't... Whatever. Máme jít pak na EOS, takže to uděláme příště. Asi.
Takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my si uvidíme u dalšího dílu. Snad už se někam pohnem zase. Mějte se, čau.